Bonjour et bienvenue à tous. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner. Et si vous avez une question, n'hésitez pas de la poser au niveau des commentaires. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va voir l'immunité non spécifique, appelée aussi naturelle ou innée. Introduction. La réponse immunitaire non spécifique ou naturelle constitue une première ligne de défense capable d'arrêter la plupart des micro-organismes pathogènes. On va voir dans cette vidéo les barrières naturelles, la réaction inflammatoire et la phagocytose. تشكل الاستجابة المناعية غير النوعية أو الطبيعية أول خط دفاعي يمنع دخول أغلب المتعضيات المجهرية الممرضة. سوف نتطرق في هذا الفيديو إلى الحواجز الطبيعية، الاستجابة الالتهابية وظاهرة البلعمة. On va commencer avec les barrières naturelles. Différentes barrières naturelles permettent d'éviter la pénétration des micro-organismes pathogènes susceptibles de provoquer des maladies. Nous avons la peau et les muqueuses. الحواجز الطبيعية تمنع مختلف الحواجز الطبيعية دخول المتعضيات المجهرية الممرضة. نجد الجلد والأغشية المخاطية. On va commencer avec la peau. La peau est un épithélium imperméable qui entoure la surface externe de l'organisme. يعتبر الجلد نسيجا غير نفوذ يحيط بالمساحة الخارجية للجسم. La peau empêche l'entrée des bactéries, des virus et de certains parasites. On parle ici d'une barrière mécanique. يمنع الجلد دخول البكتيريات، الفيروسات ومجموعة من الطفيليات. نتحدث هنا عن حاجز ميكانيكي. Les bactéries, champignons et acariens qui se trouvent sur notre peau constituent ce qu'on appelle la flore cutanée. Ces micro-organismes, par leur simple présence à la surface de la peau, font barrière à l'installation et à la multiplication de germes pathogènes. On parle ici d'une barrière biologique. تعيش مجموعة من المتعضيات المجهرية على سطح الجلد، وهي تشكل حاجزاً يمنع تكاثر الجراثيم الممرضة. يشكل الجلد في هذه الحالة حاجزاً بيولوجياً. La peau possède un film composé d'huile et de sueur qui assure une protection contre les bactéries. C'est une barrière chimique. يحتوي الجلد على طبقة تتكون من زيوت ومن العرق، وهي تشكل حماية ضد البكتيريات. إنه حاجز كيميائي. 2. Les muqueuses. La muqueuse est un revêtement tissulaire qui tapisse l'intérieur des organes en contact avec des substances provenant du milieu extérieur. الأغشية المخاطية. الغشاء المخاطي هو عبارة عن طبقة نسيجية تتكون من مجموعة من الخلايا تغطي تجويفات الأعضاء التي تكون على اتصال مع المواد القادمة من الوسط الخارجي. Nous avons ici l'exemple de la muqueuse nasale. Comme vous pouvez voir, les muqueuses portent de minuscules cils et des cellules qui produisent du mucus, permettant d'englober les agents infectieux et de les éliminer. لدينا مثال للأغشية المخاطية للأنف. تحمل الأغشية المخاطية أهدابا مجهرية إضافة إلى وجود خلايا تنتج المخاطة، وهي تمكن من تثبيت العنصر الأجنبي والقضاء عليه. Donc, les cellules épithéliales et les mouvements ciliaires forment des barrières mécaniques. تشكل الخلايا وحركات الأهداب حواجز ميكانيكية. La sécrétion du mucus constitue une barrière chimique. إنتاج المخاطة يعتبر حاجزاً كيميائياً. Nous avons ici un schéma
qui représentent les portes d'entrée des micro-organismes. Nous avons la voie respiratoire, la voie digestive, la voie cutanée et la voie génitale. En ce qui concerne les barrières naturelles, nous avons des barrières mécaniques et des barrières chimiques. Pour les barrières mécaniques, nous avons les cils, qu'on trouve au niveau des yeux et de l'appareil respiratoire, la peau et les muqueuses. Les barrières chimiques sont les larmes, la salive, le mucus, le suc gastrique et intestinal. Par exemple, le suc gastrique acide favorise la destruction des micro-organismes pathogènes. Et aussi la sécrétion de l'appareil reproducteur. تستطيع المتعضيات المجهرية الدخول عن طريق المسالك التنفسية، المسالك الهضمية، عن طريق الجلد، وعن طريق المسالك التناسلية. بالنسبة للحواجز الطبيعية، لدينا الحواجز الميكانيكية والحواجز الكيميائية. فيما يخص الحواجز الميكانيكية، نجد الأهداب التي نجدها على مستوى العين وعلى مستوى الجهاز التنفسي، الجلد والأغشية المخاطية. بالنسبة للحواجز الكيميائية، لدينا الدموع، اللعاب، المخاطة، العصارات الهضمية، وإفرازات الجهاز التناسلي. On passe maintenant à grand 2, la réaction inflammatoire. Une plaie est une porte d'entrée des micro-organismes dans le corps. Elle peut entraîner rougeur, douleur, chaleur et gonflement. On parle de la réaction inflammatoire. الاستجابة الالتهابية. يسمح الجرح بدخول المتعضيات المجهرية إلى الجسم، فنلاحظ احمرار، ألم، ارتفاع الحرارة، وانتفاخ. نتحدث هنا عن الاستجابة الالتهابية. En ce qui concerne la rougeur, elle est due à la dilatation locale des vaisseaux. ينتج الإحمرار عن تمدد محلي للشعيرات الدموية. La douleur est due à l'excitation des terminaisons nerveuses de fibres sensitives de la peau. ينتج الألم عن إهاجة النهايات العصبية للألياف العصبية المتواجدة على مستوى الجلد. La chaleur est liée au ralentissement de la circulation sanguine au niveau de la zone lésée. ينتج ارتفاع درجة الحرارة عن تباطؤ الدورة الدموية على مستوى منطقة الجرح. Et enfin, le gonflement est dû au passage du plasma et des globules blancs, les phagocytes, dans les tissus lésés. ينتج الانتفاخ عن خروج البلازما والكريات البيضاء نحو مكان الإصابة. Grand 3, la phagocytose. Comme nous avons vu, au niveau des vaisseaux sanguins qui sont près de l'infection, le plasma va sortir et les macrophages aussi vont sortir pour aller vers la région lésée. تعد ظاهرة البلعمة أول خط دفاعي، حيث نلاحظ على مستوى الشعيرات الدموية الموجودة بالقرب من مكان الجرح خروج البلازما والكريات البيضاء نحو مكان الإصابة. Tout d'abord, la cellule phagocytaire entre en contact avec l'agent étranger, une bactérie par exemple. Ensuite, la phagocyte va émettre des pseudopodes qui entourent la bactérie et l'enferment dans une vésicule, le phagosome, à l'intérieur de son cytoplasme. C'est l'ingestion. Après, on observe une fusion des vésicules digestives et du phagosome. Après plusieurs heures, la bactérie a été digérée, c'est la digestion, et il va y avoir expulsion des déchets vers l'extérieur.
تلتصق الخلية البلعمية بالعنصر الأجنبي، بكتيريا مثلا، حيث تقوم بإرسال أرجل كاذبة تحيط بهذه البكتيريا وتحبسها داخل غشاء يسمى الفجوة البلعمية، إنه الابتلاع. بعد ذلك تتحد الحويصلات المملوءة بالأنزيمات الهاضمة بالفجوة البلعمية، وبعد عدة ساعات يتم هضم البكتيريا ثم طرح الحطام خارج البلعمية. Donc, on peut dire que la phagocytose est le processus cellulaire qui permet à une cellule d'englober un élément étranger et de le dégrader. Donc, la phagocytose est une réponse immédiate, locale et non spécifique. C'est une action contre n'importe quel agent étranger. ظاهرة البلعمة هي الظاهرة التي تمكن البلعميات من ابتلاع العنصر الأجنبي وتحطيمه، فهي إذن استجابة فورية محلية وغير نوعية، لأنها تحدث ضد أي عنصر أجنبي كيفما كان نوعه. Merci beaucoup pour votre attention. J'espère que vous avez bien compris. À la prochaine vidéo.